जय सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। महावीर साधना भक्ति चैनल तरफ आपण मानक मोर कोटि कोटि प्रणाम। आशा करे समस्ते भलर थिबे महावीर को कृपारू। आज समस्तंक रिक्वेस्ट, सबु भाई मानक रिक्वेस्ट, भाई गुटे हनुमान साधना केमिति करा जीवो ता विषय गोटे भिडियो बनातु। आउ साधना विषय भिडियो तो मु माने एते बड़ हो जे से मु भिडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एमती केते पर्यंत जीव मु करदेवी। एटा होची पार्ट 1 भिडियो। साधना समस्ते कई भूत प्रेत साधना करती, कई कर्ण पिचासिनी साधना करती, कई काली साधना, कई दुर्गा साधना करती। महावीर कई साधना करती कौन पाई? तार कारणटा कौन? कारण यही कि जे महावीर होउचंती माने पंचमुखी हनुमान होउचंती महाकोपी। तांको सामना रे टिके भी भूल आपण करि पारिबे नाही। आउ जदि आपण मां को साधना करचंती, जदि बा तांकर किछि गुटे भूल आपण करि दउचंती साधना भितरे, मां आपण को टिके क्षमा कर देबे। किंतु महावीर को पाखरे सेटा क्षमा नाही, दंड मिलिबो ही मिलिबो सुनिश्चित। एइथिपाई डरिकी कई महावीर साधना करती नहीं। आउ गुटे कथा आपण माने जानिथिबे, महावीर आउ गुटे अछि आशुतोष, जहाँकि शंकर भगवान 11 अवतार। से अल्प के खुशी हो जाती। जदि आपण हनुमान को दर्शन करचंती, हनुमान जदि शिव हुंती, तांको लांज होचंती पार्वती। एका साथी रे आपण शंकर भगवान आउ माता पार्वती को दर्शन करें। ये जो साधना विषय में आज कहि पूरा पर्टिकुलर क्लीयर बुझे कहि, बहुत किसी वीडियो माने लॉन्ग हम कहीं पार्ट 5-6 पर्यटन चली ता पूर्वर भाई आपण मानकर सपोर्ट मते दरकार। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भाई माने हनुमान साधना विषय जानापी चाहती प्रॉपरली ए वीडियो गुड़ाक शुणिबे। जा जा इम्पोर्टाट कथा ताको आपण लेखिकी रखिदेवे, तापर साधना स्टार्ट करेंगे। जेहेतु आपणकर गुरु नथिबो, आपण शंकर भगवान को संकल्प करिकी गुरु रूपेर मानि नेबे। जेकोसी गुटे मंगलवार शुक्ल पक्ष होइतिबो, से दिन आपण ए साधनाटा करें। आ साधनाटा मठ मंदिर, मठ किंबा मंदिर नचेत कौ नदी कूल साधनाटा कले बेस्ट हम, सबुठ भल फलप्रद मिल जाव। 41 दिन ये साधना को करेंगे आपण। आ जो 11 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन ये सब घरे ही छोट छोट पूजा पाई करा जाए। यदि प्रकृतर जड़े साधक होबाकू चाहे, से 41 दिन साधना जारी रखिबा दरकार। यार प्रथम नियम मु कहूची आपण को, 3 दिन आगु साधनार 3 दिन आगु ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। आपण ब्रह्मचर्य जहाँकि आपण चप्पल पिंधिबेनी, चप्पल को बारण करेंगे। भूमाता होचंती तांको परे आपण चप्पल पिंधिकी चलिबेनी, प्रथम नियम। सेकेंड नियम, आपण ब्रश रे दांत घसीबेनी, कारण से ब्रशटा ओइंठा हला पुणी ताको आपण पाटर पुरेले नहीं। दांत काठरे दांत घसीबे। आउ चुटी काटिबेनी, नख काटिबेनी 41 दिन पर्यंत। तापर आपण 3 दिन ब्रह्मचर्य पालन करदेले गोटे तीरण बिछणार शुइबे। कुश आसन होइतिबो जदि भल, ए जो मिलुचे सप सब सेमती सप गोटे पकईक शुइबे तले, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। आउ नारी, कौन सी नारी को आपण छुईबेनी, एटा गोटे मन रखिबे। आ कौन सी नारी को प्रति मन भितर खराब मनोभाव आणिबेनी। पियाज रसुण खाइबेनी, आउ आमिष खाइबेनी। जो माने साधना करेंगे, प्रकृतर जे साधक होगापाई चाहते, नारी को केबे छुईबेनी, पियाज रसुण खाइबेनी। आउ का घरे आपण जल ग्रहण करेंगे, आउ का घरे आपण खाइबेनी। कारण आपण जानी नांती तांको घरे जे रुसई करची से लोकटा शुद्धि अछि कि नाही, गोटे कथा। आउ गोटे कथा मु आपन कहूची, को बजार घाटर आपण भी किणिकी खाइबेनी, गोटे साधकर नियम। यार
ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭୋରୁ 4টাରୁ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ରାତି 10 ପରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନିଷ୍ପଦ ରାତି ସବୁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଦିନ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ପୁରା ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଫଟୋ ନେଇକି ଆସିବେ। ଫଟୋକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରୁ ଆପଣ ଧୋଇବେ। ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସିଲେ 8 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆପଣ ପୁରା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସେ ଘରଟାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ଫଟୋ ହେଉ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଆସନ ବିଛାଇ ଦେବେ। ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଠ ପିଢ଼ା ହେଉ ନଚେତ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଖଟୁଳି ମିଳୁଛି ତାକୁ ପକାଇକି ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ କଳସ ଆପଣ ବସାଇବେ ବାଁ ପଟରେ ବସାଇବେ, କେହି ଡାହାଣ ପଟରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାମରେ କଳସକୁ ରଖିବେ। କଳସ ଉପରେ ପଇଡ଼ଟା ଦେବେ। ଆମ୍ବ ଜାମ୍ବ ଦୁବ ବରକୁଳି ଯାହା ପାଇବେ ଫୁଲ, ତଳେ 2ଟା ଧାନ ଦେବେ, ନଚେତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ବିଧିକି ଯିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ପ୍ରପର୍ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ 41 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋର 4ରୁ କଲେ କିମ୍ବା 5ରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେଇ 5ଟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାତି 10ରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ରାତି 10ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଘରେ କେହି ରହିବେନି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହିବେ। ସୁନସାନ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଭିତରେ ଆପଣ ସାଧନା ଜାରି ରଖିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଆପଣ ହାତର ଟିକେ ଜଳ ନେବେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋର ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। ନିଜକୁ ଆଗେ ପବିତ୍ର କେମିତି କରିବେ 3ଟା ନିୟମ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଗେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଯଦି କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ର କରିବେ, ନଚେତ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କହି ରଖୁଛି। ଓମ୍ ଗଙ୍ଗେଶ୍ଚ ଯମୁନେଶ୍ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳ ସ୍ନିଗ୍ଧେ କୁରୁ। এইটাକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଆଗେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ସେ ଘରଟା ସାରା ସେ ଠାକୁର ଫାକୁର ଯେତିକି ସବୁ ଥିବେ ସବୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ଓମ୍ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାବସ୍ଥା ଗତେ ପିବା ଯସ୍ମରେ ପୁଣ୍ଡରିକାକ୍ଷଂ ସବ୍ରହ୍ମ ବାୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସୂଚି। ଏଟାକୁ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆଚମନ କରିବେ। ଡାହାଣ ହାତରେ ଟିକେ ଜଳ ନେବେ, ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଳି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବେ। ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଓମ୍ କେଶବାୟ ନମ ଟିକେ ସେ ପାଣି ପିଇଦେବେ। ଓମ୍ ନାରାୟଣ ନମ, ଓମ୍ ମାଧବାୟ ନମ, ଏମିତି 3 ଥର କହିଦେବେ, ପିଇଦେବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଣି ଟିକେ ହାତରେ ନେଇକି ଓମ୍ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳୟାମି, ହାତଟାକୁ ଧୋଇଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ସେ ତ୍ରିଭୁଜର ଅଗଟା ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଅଗଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥିବ, ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ସେ ଅଗଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରଖିବେ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, ଟିକେ ଫୁଲ ଦେବେ। ହାତରେ ଟିକେ ଜଳ ନେଇକି ଡାହାଣ ହାତ ଜଳ ନେବେ। ମନ୍ତ୍ର ଯେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣବେ ନମ ଏମିତି 3 ଥର କହିବେ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣବେ ନମ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣବେ ନମ କହିଦେଇକି ଜଳଟାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଭୂମାତାକୁ ଟିକେ ଜୁହାର ହୋଇପାରିବେ। ହେ ଭୂମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବସି ସାଧନା କରୁଛି। ମୋ ସାଧନାରେ ଆପଣ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋତେ କେମିତି ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସନରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆସନକୁ ଜୁହାର ହେବେ ଟିକେ। ଓମ୍ ଆସନଭ୍ୟଂ ନମ, ଆସନଭ୍ୟଂ ନମ, ଆସନଭ୍ୟଂ ନମ। ତାପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଂକଳ୍ପ ପୂଜା ବିଧି ପୁରା ପ୍ରପର୍ ତାରିଖରେ ଦେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।